Morning, igigisa muna natin yung manok. Lagyan natin tinola. Ayan na, may mantika na tayo. Lagyan natin yung bawang. Tapos luya. Tapos sibuyas. Yung manok natin. Yan o. Yan, may itlog pa. Yan. Tapos lagyan natin ng pampalasa. Magic. Paminta. Patis. Yan. Silver's one. Ayan. Iyan na yung ano natin, tinola. Natin ang salay. Tapos papaya. Ayan. Yummy ito.